Naka-hide ba comment section ninyo guys? Madali lang yan. Ganito lang dapat nyo gawin. Balik tayo sa YouTube. Back. Pindutin nyo ang YouTube. Pagkatapos yung YouTube channel ninyo, hanapin ninyo your videos. Pagkatapos pindutin nyo yung apat na tuldok, edit, private, piliin niyo ang public, back, pindutin nyo ang save. Ayun na guys, tingnan natin ulit. Ayan, pwede na maka-comment guys. Salamat, pasensya na, medyo maingay dito kasi may nag-cleaner. Salamat.